Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'il ni'am wa lata'ifil ihsan wa faddalana 'ala sa'iril khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimahu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Mukarram, sahibul fadilah wal karamah, Ustadzul Fadil Haji Hasanul Hidayatullah LC, Ma'atana Allah fi duli hayati amin. Hadratul Mukarram, sahibul fadilah wal karamah, Ustadzul Fadil Haji Mansur Sazili, Ma'atana Allah fi duli hayati amin. Ayuhal ashab Atahor min Ma'had Islami Siddiqiyah, Afan Sa'atakallam bilawah al-Indonesia tashilan li wa tafhiman lakum. Syukur alhamdulillah pada sore hari yang bahagia ini kita kembali hadir dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita semua, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wasafan wa marhaban, guru kita yang mulia Haji Hasanul Hidayatullah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya itu pembacaan Rotib dan pembacaan salam nasihat yang dipimpin oleh guru kita yang mulia Haji Mansur Sazili. Pada beliau waktu dan tempat yang bersama saja bermengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilah kepada fadilah 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 dan seluruh manusia. Mudah-mudahan saling kita hadirkan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya para ahli yang selalu mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Khusus ada semuanya kerabat serta keluarga, para rekan-rekannya semuanya kita selalu disunatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai wabah penyakit. Mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli nabiyyin sallallahu wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين الشهداء والصالحين والعلماء العاملين وإلى جميع الملائكة المقربين والجنود وإلى جميع التسالم على البلاء والمنصور والقدر وإلى قدرة سلطان الأولياء سلطان القدر والجيلان قدس الله رب العزيز وإلى جميع من ماذا من رضي الله عنه. ثم إلى قدرة أبينا محمد أسعد التربية إلى محمد أدار إلى قدرة إلى قدرة ثم إلى قدرة ورسوله وقدره على سلسلته أن الله يغفر له ويعلي درجاتهم بالجنة ويفتح علينا بركاته وأسراره وأنواره وعلوه في الدين والدنيا والآخرة. قضاء حاجاتنا الخيرات في الدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما تنذر هذا لقد حق القول على أثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم يقطعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع ذكر الرحمن بالغيب وبشرهم مغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا كافرون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن إلا تدعى شفاعتهم شيئا ولا يؤمنون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. إن غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلينا لا يرجعون. وإن كلما جميع لدينا محضرون وإذ لم نركم علينا وأخرجنا منها حقا خالدين. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وكذبهم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والذي يشاء وكل بفلك يسبحون غير وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صدق لهم ولا هم إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا من بين يديكم وما خلفكم لعلهم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله الحق أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخرجون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن أصدق المرسلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تجزون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم
وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب سلام قولا من رب رحيم سلام قولا سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا سلام قولا من رب رحيم 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 والشاهد اليوم أيها المسلمون على ما إليك يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعبدون النبي جهنم الذي كنتم توعدون مثلها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستووا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لرفعناهم على مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يهتدون ومن عملهم من شركاء فلا يقدرون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فلها ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفضل يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم بأنفسهم يظلمون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم تؤمنون أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين آمين الفاتحة والصلاة والسلام على سيدنا محمد قضي الحاجات والخيرات وسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل
بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Acara selanjutnya adalah pengajian rutinitas bulanan di kelas Jakarta Timur yang akan diaturkan langsung oleh guru kita bersama Kiai Haji Hasanuri Hidayatullah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adada ni'amillahi wa ifdalihi. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa anshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-shawab wa ba'd. Hadiyatan la sahibil kitab wa ila jami'il muslimin wal fuqaha wal muhaddithin wal mufassirin anna Allah yatarashsha bi rahmatil maghfirah wa anna Allah yu'ida 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa barakatihim wa nafahatihim fid-din wad dunya wal akhirah. Sirril Fatihah. Ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatuhu fi amin. Ma'rifatullah halaman 5. Ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala. Soal, ma huwa awal wajibin 'alal insani? Jawab, awwalu ma yajibu 'alal mukallafi ma'rifatullahi alladhi awjadahu minal 'adami ilal wujudi, fa innahu lam yukhlaq illa lil ibadati wa hiya tastalzimu awwalan
ma'rifatal ma'budi ay ma'rifata dzatihi wa sifatihi wa af'alihi 'alal wajhil mahmudi. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adz-dzariyat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ahmad bin Ruslan menyebutkan dalam kitab Safatul Zubat, awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani fa farduhu ilmu sifatil fardi wa ilmu ma yahtajuhul muaddi. Jadi orang kalau belajar itu ada runtutannya. Runtutan tidak langsung belajar ke hal-hal yang aneh-aneh, tapi yang perlu dikenal adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang Maha menciptakan, dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam sebuah nasihat disebutkan di dunia jannah. Di dunia ini ada surga. Kathirun minan nas yakhruj minha walam yadkhul fiha. Di dunia ini ada surga, banyak orang yang keluar dari dunia dalam arti mati, tapi belum pernah masuk surganya dunia. Jadi surga dunia itu bukan belah durian montong ya. Surga dunia itu adalah jannatul ma'rifah. Ketika seorang mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti mereka, orang tersebut telah memasuki surganya. Karenanya maka biar jangan sampai tergolong orang yang tidak sempat masuk surganya dunia, maka setiap manusia yang beriman kepada Allah yang harus dipelajari itu adalah awwalu ma yajibu 'alal mukallaf ma'rifatullah. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat al-wajibil wujud, al-mausuf bi jami'il kamalat wal munazzah min jami'in naqisat, sebagai zat yang wajib adanya dan dengan sifat segala kesempurnaan dan dihindarkan dari segala sifat kekurangan. Bagaimana mungkin kita tidak mengenal Allah sementara Allah yang menciptakan kita? Orang saja kalau diberi sesuatu nggak kenal sama yang ngasih kayaknya sombong gitu ya. Tapi ini zat yang menciptakan. Karenanya ini bahagian daripada kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita mengenalnya sebagai zat yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Soal ma huwa tariqul ilmi bihi subhanahu wa ta'ala. Jawab, tariqul ilmi bihi subhanahu wa ta'ala min wajhaini. Ahaduhuma min jihati sam'i wal naqli, wa dhalika bil isgha'i ila ma akhbara bihi ta'ala an nafsihi fi kutubihi. Jadi kita ini ada mengenal dalil, ada dua hal. Yang pertama dalil naqli. Naqli itu al-manqul, yaitu yang dipindahkan. Ada dua, al-manqul minallah yaitu al-kitab, wal manqul minal habib sallallahu alaihi wasallam itu adalah sunnah. Makanya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak cukup dengan dalil naqli, tapi juga ada dalil akli. Makanya kalau dalil naqli saja itu belum cukup untuk memahamkan manusia, sehingga dibutuhkan dalil akli, dan ini salah satunya naqli yang untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari Alkitab, firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran, maupun di dalam sabda-sabda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus min asma'ihi al-husna wa sifatihi al-husna. Qala Allah jalla asma min asma'il husna wa sifatihi al-asna. Qala Allah jalla sana'uhu huwa Allahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah
هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ini dari nakli al-manqul min Allah ya, dari Al-Quran tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dalil nakli itu ibaratnya mata ya, biar kita lebih melihat. Dalil akli itu adalah sinar yang sehingga mata itu bisa melihat lebih jelas. Kalau sinar saja tanpa mata tetap orang tidak akan mengenal, atau mata tanpa sinar juga akan melihat sesuatu dengan gambaran yang tidak jelas. Sehingga yang terjadi adalah perlu adanya keduanya ini berkolaborasi. Ada orang yang nggak mau akli juga ada, ya maunya hanya kitab was sunnah. Seperti orang-orang Wahabi itu nggak begitu mau yang akli-akli, maunya yang nakli-nakli. Wa fil hadithi innallaha tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Ini minal hadith. Huwa Allahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. رواه الترمذي. Hafal. Pada hafal enggak? Ayo baca. Apa nih? Kamarna. Al-Thani. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. الثاني من جهات النظر العقل وذلك بالتدبر في المخلوقات والاعتبار في المصنوعات فيستدل بذلك على موجودها ومبدعها وخالقها ألا وهو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Nah, yang kedua, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala selain dari dalil nakli adalah dari dalil akli. Dengan cara apa? Dengan cara kita melihat adanya ciptaan, berarti adanya sang pencipta. Lagunya Bang Haji Roma itu, adanya bumi ini bukti adanya Tuhan, bukti adanya Allah. Nah, itu namanya jihadun nazar ya. Akal ini diberi untuk dipakai, bukan untuk apa namanya? Bukan untuk dibiarkan. Makanya nikmat akal ini salah satunya adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan teori-teori yang ada. Tidak mungkin ada sesuatu tidak ada yang menciptakan. Allah Ta'ala, Inna fi khalqis samawati wal ardh
والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم ya'qilun, ya. Karena diberi akal. Akal itu apa? Akal itu orang Timur Tengah itu kalau pakai serban dikasih apa namanya? Tali itu. Tali itu namanya igel. Ya. Igel itu kan hurufnya sama, ain, qaf dan lam. Akal. Akal itu artinya tali. Ya. Tali yang untuk apa? Yamna sahibahu min irtikabil fawahish. Jadi mengikat pemiliknya biar tidak nakal, biar tidak melakukan sesuatu yang fahish. Makanya akal ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala liyufarriq bainan nas wal bahari, membedakan antara manusia dengan binatang. Nah, salah satu fungsinya akal adalah untuk mengenal sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Tanpa akal manusia nggak ada nilainya. Makanya orang yang bisa mengenal Allah qaumin ya'qilun, yang memfungsikan akalnya untuk hal-hal yang sebenarnya difungsikan untuk apa. Gantian. Allah Ta'ala ala ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Haqqullah Ta'ala ala ibadi. Soal ma haqqullah Ta'ala ala Jadi kita ibadi. ini diposisikan di hadapan Allah sebagai ibad. Ibad itu posisi yang paling rendah. Seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika manusia memposisikan dirinya sebagai ibad, dia memposisikan menurut dirinya sebagai manusia, sebagai posisi yang paling rendah. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang memposisikan dirinya sebagai ibad, dia akan menjadi manusia yang paling mulia. Artinya apa? Semakin orang tawadhu akan semakin mulia derajat, akan semakin mulia derajat. Istimewa hal-hal yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi yang paling istimewa apa di antaranya? Liqa'ullah. Liqa'ullah itu kejadiannya pada masa apa? Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu diposisikan ketika kapan? Subhanalladzi asra bi'abdi, bukan bi rasulih, bukan bi habibi, bukan bi safiyyin. Yang kedua, sesuatu yang istimewa yang Allah berikan kepada hambanya itu adalah wahyu Al-Quran. Kapan Al-Quran itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa auha ila 'abdihi ma auha. Jadi hal-hal yang istimewa Allah berikan itu ketika Rasulullah SAW memposisikan dirinya sebagai abd, dan itu posisi yang paling disenangi oleh baginda Nabi SAW. Ya, makanya ketika seseorang memposisikan diri sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itulah kedudukan tertinggi manusia di sisi Allah, walaupun menurut manusia itu posisi paling rendah. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun liyakun ibad inda rabbihim. Kemudian terus Jawab Haqquhu ta'ala alaihim ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Fa'budullaha, apa di dalam surat Al-Yaqin itu mukhlishina lahuddin. Ikhlas. Jadi menyembah Allah dalam keadaan khulus, bersih, tidak bercampur dengan hal-hal yang lain. Makanya sesuatu yang paling mahal di muka bumi ini ikhlas. A'azzu ma yas'adu minal ardi ila sama al-ikhlas. Wa a'azzu ma yanzilu minas sama ilal ard at-taufiq. Sesuatu yang paling mulia yang naik dari muka bumi ini ke langit adalah ikhlas. Kebersihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu. Kemudian yang kedua, yang paling mulia yang turun dari langit ke bumi adalah tauhid. Makanya surat di dalam Al-Qur'an yang dinamakan ikhlas itu, surat Al-Ikhlas itu ada dua. Satu Qul huwallahu ahad, dan dua surat Al-Kafirun. Al-Ikhlas yang Qul huwallahu ahad adalah takhlis fi dzatillah. Yang kedua surat
Qul ya ayyuhal kafirun itu adalah al-ikhlas fil ubudiyah. Ya. Ikhlas dalam ibadah, yang satu ikhlas dalam mensucikan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, al-ikhlasu sirrun min asrari auda'tuhu fi qalbi man ahbabtuhu min ibadi la yattali'u alaihi malakun fayaktubah wala syaitanun fayufsidah. Ikhlas itu adalah bagian daripada rahasiaku, kata Allah, yang saya titipkan di hati orang yang aku cintai. Tidak bisa dilihat oleh malaikat sehingga dia mencatat, dan tidak bisa dirusak oleh syaitan, tidak bisa dilihat juga oleh syaitan sehingga dia merusak. Makanya ketika iblis dikeluarkan dari surga, sumpah akan menyesatkan semua hamba Allah, yang iblis tidak mampu menyesatkan hanya hambanya Allah yang ikhlas. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, ini la yusyriku bihi syai'a itu adalah hal yang berkaitan dengan keikhlasan. Madalilu ala dzalik. Jawab an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala ya Mu'ad hal tadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allahi faqultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa inna haqqallahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an wa haqqal ibadi 'ala Allahi 'azza wa jalla alla yu'adziba man la yusyraku bihi syai'an. Ini haknya Allah disembah, haknya manusia ketika menyembah untuk tidak diadab. Jadi ketika dalam hal urusan urusan salah satu di antara karamnya Allah Subhanahu wa taala, ketika urusan ibadah Allah menggunakan sifat fadlnya ketika memperlakukan hambanya. Tapi ketika urusan dosa, Allah Subhanahu wa taala memperlakukan dengan sifat adilnya. Artinya apa? Allah punya hak manusia yang ibadah untuk disiksa, orang haknya Allah. Orang namanya kita miliknya Allah. Manusia kalau kita ibaratkan binatang ternak, ya kita milik yang punyanya. Kalau yang punyanya mau kita disembelih, ya disembelih aja, walaupun sudah bentuknya gemuk, dilihat paling bager, ya kayak di kandang sapi lah kira-kira begitu. Ini sudah paling bagus sapinya, tapi angger disembelih aja. Itu haknya pemiliknya. Ya begitulah Allah kepada hambanya. Akan tetapi seperti itu tidak digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menggunakan fadlnya sehingga orang yang beribadah diberikan pahala, bahkan berlipat-lipat pahalanya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Famin awwalil wajibat. Bismillahirrahmanirrahim. Min awwalil wajibati ay ya'rifa al-'abdu al-khaslatu allati li ajliha khuliqa wa hiya ibadatullah ta'ala fa inna Allah 'azza wa jalla lam yakhluqul khalaqa illa li ibadatihi lam yakhluqal khalqa illa li ibadatihi kama qala ta'ala fi kitabihil 'aziz wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah, itu tugas intinya manusia, apa saja aktivitasnya untuk ibadah. Ibadah itu tidak harus bentuknya ibadah ya, karena ibadah itu luas. Jadi ada pernah Rasulullah SAW ketika suatu saat beliau berjalan ditemani salah seorang sahabat, melihat anak muda sedang kerja. Ketika kerja, sahabat ini berkomentar, eman-eman masih muda kok kerja, coba ikut jadi pasukan jihadnya Kanjeng Nabi, memperkuat sehingga pasukan Kanjeng Nabi semakin kuat.
hanya batin sahabat ini, istilahnya nggak sampai bicara. Ternyata dikasyaf oleh Rasulullah SAW dan beliau komentar, "Lau kana hadza yas'a li nafsihi kaila yatakaffaf an aidin nas fa huwa fi sabilillah. Lau kana hadza yas'a li 'iyalihi fa huwa fi sabilillah. Lau kana hadza yas'a takathuran wa tafakhuran fa huwa fi sabilis syaitan." Nah, ini berarti ibadah dan tidak itu bukan terlihat daripada aktivitasnya, tapi dilihat dari niat dan tujuan. Makanya kalau kita ini diciptakan oleh Allah, ya niatkan segala aktivitas kita karena Allah. Makanya dulu kita waktu ngaji taklim kan diajarin sama apa? Di sana ada kalimat kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya fa innaha min a'malil akhirah. Apa yang menjadikan itu amal akhirat? Bi husnin ya, hijrahnya Rasulullah SAW adalah ibadah, tapi beliau menggarisbawahi man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Bentuknya sama tapi nilainya berbeda, yang satu ibadah, yang satu adah. Makanya niat itu tujuannya adalah liyufarriqa bainal adah wal ibadah. Niat itu tujuan intinya adalah untuk membedakan mana yang ibadah dan mana yang bukan. Nah, kalau kita disuruh tujuannya adalah semua hidup di muka bumi ini tujuannya untuk ibadah, ya, niatkan segala aktivitas kita untuk beribadah. Nah, kita mana? Ayo, bisa. Mutakabir. Mutakabir apa? Kabir. حقه تعالى على العبد العظيم فضله واسع عظيم خلقه الله من العدم وصورة في أحسن تقويم. Ini nikmat Allah itu ada dua. Satu namanya nikmatul ijad dan yang kedua adalah nikmatul imdad. Apa itu nikmatul ijad? Nikmatul ijad itu Allah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Segala hal setelah Allah ciptakan kita, namanya sehat, namanya hidayah, namanya segala macam, itu namanya nikmatul imdad, ya. Nikmat itu ada nikmatul ijad, ada nikmatul imdad. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, itu bagian daripada bentuk nikmatul ijad, ya. وأسد إليه جميع النعم وهداه إلى الدين القويم ولو سجد العبد لمولاه لمولاه على الجمر منذ خلقت الدنيا إلى أن تفنى لم يقضى حق نعمة الإسلام التي من الله بها عليه. Jadi kalau kita harus bersujud di atas bara api mulai bumi ini ada sampai bumi ini kiamat untuk membayar nikmatnya Allah, belum kebayar. Gitu kira-kira. Itu baru satu nikmat. Belum nikmat-nikmat yang lain, nikmatul ijad, nikmatul imdad. Jadi sebenarnya ngomongin nikmat Allah nggak ada habisnya. Makanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menyampaikan, orang kalau pidato kok yang dibahas keluar dari 3 hal itu namanya bukan tukang pidato tapi tukang fitnah. Man takallama kharaja an hadhihi thalathah fahuwa fattan. Barang siapa yang berbicaranya keluar dari 3 lingkaran ini, maka ini potensi fitnahnya besar. Maka beliau menganjurkan apa itu 3 hal. 1, at-tadzkir an ni'amillah. Jadi kalau bisa orang bicara itu jangan lepas selalu mengingatkan nikmatnya Allah, karena banyak orang yang lupa akan nikmatnya Allah. Yang kedua, al-hathu fil ibadah, mengajak untuk beribadah. Kemudian at-tahdhir 'anil maksiyah, untuk bisa menghindari kemaksiatan. Dan ngomong 3 hal ini, bicara nikmatnya Allah nggak ada habisnya. Mau bicara apa lagi kita? Ya. Bicara tentang nikmatnya Allah tidak ada habisnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lanjut.
والله تبارك وتعالى عليه من النعم الدينية والدنيوية في ظاهرة وباطنة وفي قلبه وقال nikmat Allah dan nikmat dunia wa nikmat dunyawiyah fi zahirih wa batinih fi qalbihi wa qalbihi ma لو كانت البحار المدادا والأشجار aqlama كلاما la nafidat لا نفيدا قبل إحصاء 10 معشرة qabla ihsa'i usri mi'syari ما أنعم الله به عليه. قال الله عز وجل قال الله عز من قائل من قائل الكريم وإذ تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Enggak ada habisnya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Akhir surat Al-Kahfi. Kalau kita pengen menghitung nikmatnya Allah, air laut habis, pulpen pohon-pohon semuanya habis, kalimatnya Allah, nikmatnya Allah belum habis dihitung. Seperti itu kan lagi. Ya, qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Diulang lagi seperti itu lagi, enggak ada habis. قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. Jadi ada cerita Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini orang cerdas. Suatu saat beliau ini ngaji sama jamaah perempuan dilempar apel merah. Itu kalau yang ngaji saya mungkin dipikir ngasih hadiah sama saya atau ngasih syarat apalah, atau ngirim apel warnanya merah. Mungkin jamaahnya senang sama ustadznya gitu. Jadi ketika dilempar apel merah, nyuruh santrinya yang ada di sebelahnya ambil pisau. Kemudian dibelah pisau itu, dilempar lagi ke jamaah yang perempuan. Muridnya kan bingung, ini Pak, ya imam kok lempar-lemparan apel? Kamu nggak ngerti maksudnya? Nggak ngerti. Jadi perempuan yang melempar apel saya warna merah tadi, dia sedang bertanya bahwa dia sedang haid. Lala apel itu kalau dicolek dalamnya sudah putih berarti sudah suci. Maka ya, jadi apel merah itu pertanyaan perempuan sedang haid, dibelah dalamnya warnanya putih, itu isyarat kalau yang dicolek sudah warnanya putih berarti sudah suci. Nah, kita dilempar apel mana lagi yang belum? Jeruknya belum, anggurnya belum, buat berkat gitu kira-kira. Nah, Imam Abu Hanifah suatu saat didatengin sama perempuan, pengen dicarikan calon suami. Ini perempuan masih apa namanya, jomblo, belum nikah. Ditanya pengen cari jodoh yang pinter apa yang kaya. Ya, zaman dulu itu perempuan sudah matre. Katanya saya pengen cari calon suami yang kaya, yang pinter nanti bisa diolah. Yang penting kaya dulu. Jadi bukan pinter dulu baru kaya, kaya dulu baru pinter. Nah, ya Imam Abu Hanifah bilang, ya saya minta waktu, nyari jodoh kan bukan urusan gampang. Rumahnya Imam Abu Hanifah dengan majelisnya itu gak gandeng, jadi ngelewatin kampung. Pas mau berangkat ngaji, di jalan ketemu sama laki-laki sedang berdiri kencing berdiri. Kalau kencing berdiri biasanya selangnya dipegang apa enggak? Baik, dipegang enggak baik? Kalau kencing berdiri selangnya dipegang enggak baik? Dipegang kan? Ya kalau nggak dipegang kemana-mana ini. Berarti kalau kencing selangnya dipegang, pakai tangan kiri pegang. Nah, kata Imam Abu Hanifah ini kayaknya cocok buat perempuan yang lagi cari jodoh. Sekian hari kemudian nanya, sudah punya istri apa belum? Jawabnya belum. Perempuan bilang, mana jodoh saya, sudah ada apa belum? Sudah. Akhirnya dipanggillah pemuda tersebut. Perempuannya nanya, ini bener kaya ya Imam? Bener. Bukti kayanya apa? Kata Imam Abu Hanifah, suatu hari saya melihat pemuda ini tangan kirinya memegang uang 100.000 dirham. Tangan kirinya memegang uang 100.000 dirham. Oh, berlangsung tertarik dengan 100.000 dirham. Pasti ini orang kaya.
Itu yang dipegang, belum yang di ATM kan gitu kira-kira. Ya sudah mau dinikahkan, ya gak ganteng-ganteng amat, yang penting kan duitnya banyak. Dinikahkan di majelis Imam Abu Hanifah, setelah nikah diboyonglah dibawa. Ternyata rumahnya rombeng. Mana uang 100.000 dirham kata Imam Abu Hanifah? Pernah lihat sampean pegang uang 100.000 dirham pakai tangan kiri? Proteslah ini kepada Imam. Imam, jangan bohong, kau ulama besar. Ini ternyata orang miskin, uang 10.000 dirhamnya tidak ada. Jangan marah dulu, dibukain kitab fikih. Pas judulnya Kitabul Hudud wal Jinayah. Kitab apa? Kitabul Hudud wal Jinayah. Hukumannya orang kalau motong jari 10 ekor unta. Orang kalau motong telinga dendanya sekian. Dan ada diat, dan itu ada bab diat. Nah, memotong kemaluan sehat. Siapa kok pas kemaluan pas datang? Ini namanya alumni top. Pas kemaluan pas duduk dia. Oh, kehutanan ya. Nah, orang yang menghilangkan fungsi kemaluan laki-laki itu bayar diatnya 100 ekor unta. Kalau 1 ekor untanya 1.000 dirham, maka setara dengan harga 100.000 dirham. Berarti mahal itu harganya. Itu baru 1 selang, belum anggota badan yang lain. Berarti kan orang itu diciptakan lahir kerocot sudah kaya, sudah kaya raya. Jadi kaya ini jangan diukur oleh duit. Makanya akhirnya perempuan tadi jadi nyerang kepada Imam Abu Hanifah. Emang sama orang alim kita nggak boleh bantah-bantah ya, urut aja lah. Radhiyallahu ankum sifatul ma'bud hakim. Soal ma hiya sifatul ma'bud bihaq? Jawab, i'lam annahu la ma'budun bihaqqi fil wujudi illa Allah wahdahu la syarika lahu. Ma'bud bihaqqin fil wujud. Al-ma'bud katsir. Sesuatu yang disembah itu banyak, tapi al-ma'bud bihaq, nah ini aja. Sesembahan itu banyak, tapi sesembahan yang betul itu yang hanya satu, gitu ya. Berhala disembah orang, patung disembah orang, duit disembah orang. Tapi al-ma'bud bihaq itu yang jadi persoalan, ya. Al-ma'bud bihaq hanya satu. Terus الفرد الواحد الأحد الصمد المالك القادر الحي القيوم القديم الأزلي الدائم الأبدي الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تقدس وتعالى عن شبيه ونظيره وعن شريك والوزير. لا تحد الأزمان ولا يشغله شأن عن شأن. لا تحيط به الجهات ولا تعتريه الحادثات. له الغناء المطلق عن كل شيء من كل وجه وكل ما سواه مفتقر إليه. خلق الخلق وعملهم وقدر أرزاقهم وآجل. sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Kemudian wa khalaqal mauta wal hayata wat ta'ata wal ma'siyata was sihhata was saqama. وأنزل الكتاب وأرسل الرسل لهداية الخلق لطفا بهم وعد المحسنين. Daripada lutufnya Allah Subhanahu wa taala dan irsalul rusul. Makanya tugas inti para rasul itu sama, tidak ada bedanya. La nufarriqu baina ahadin min rusul. Tugas rasul sama. Dalam hal apa? Fi tauhidillah, di dalam mengenalkan ketauhidan kepada Allah.
kepada Allah, dan semua nabi adalah Islam yang dibawa misinya, karena Islam itu adalah al-inqiyad wal istislam, pasrah dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Ibrahim yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan musliman. Kenapa tuh dalam ayat yang lain? Semua nabi tujuannya adalah satu, fi tauhidillah. Kemudian wa'ada al-muhsinina bitawabihi fadla, kan? Menjanjikan pahala kepada orang yang berbuat baik sebagai fadl. Kalau bicara adil, orang ibadahnya manusia belum cukup untuk menebus nikmatnya Allah. Dulu ada umatnya Nabi Musa, umurnya 600 tahun. Jadi zaman dulu itu 100 tahun masih ABG. Nah, sekarang 50 tahun udah harus diterapi. Harus minum jamu. Dulu 100 tahun masih ABG. Semua umur 600 tahun digunakan untuk ibadah. Ketika dimasukkan ke surga, tanya kepada Allah, ya Rabb, adkhaltani jannataka bi rahmatika aw bi amali. Kau masukkan aku ke dalam surga ini dengan rahmatmu atau dengan amalmu. Adkhaltuka jannati bi rahmati, kamu saya masukkan surga bukan dengan amalmu, dengan rahmatmu. Ya bertanya, wa amali ya Rabb, amal saya bagaimana? Allah panggil, ya malaikati zinu, wahai malaikat, timbang ini amalnya orang ini sudah 600 tahun ibadah. Apa hasilnya? Malaikat lapor kepada Allah, ya Rabb, la ni'matul basar ahqal. Nikmat dua mata ketika ditimbang lebih berat dibandingkan ibadah 600 tahun. Nikmat dua mata ditimbang lebih berat daripada ibadah 600 tahun. Baru dua mata. Ya, Haji Zain itu kalau kacamatanya dicopot nggak tahu masih bisa bedain yang cantik dan yang tidak apa enggak? Nggak bisa ya? Nah itu nikmat kan berarti. Terus pengen menentukan mana yang cantik dan mana yang nggak, saya harus pakai kacamata. Nikmatnya Allah. Kalau abah dulu mengistilahkan, coba saking mahalnya nikmat dua mata, dicolok kamu matanya satu, dikasih uang 10 miliar, mau nggak? Kata abah itu dulu mentafsirkan begitu. Jadi kamu punya duit 10 miliar tapi mata kamu bolong sebelah, mau bayar siapa buat jadi istri kamu? Paling juga pada takut. Artinya apa? Itu baru ciptaan saja. Belum nikmat yang lainnya, dan yang paling penting adalah belum nikmatul iman wal Islam wal hidayah. Belum lagi nikmat sebagai umat baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya wa'adal muhsinina bil awabid, itu fadlah. Terus wa tawa'adal musiiina bi'iqabihi 'adlan. Adlan sebagai bentuk rasa adil, fal ilahul ma'bud, fal ilahul ma'bud bihaqqin huwa jami'u li hadhihi sifat. Semua sifat kesempurnaan, makanya al-mausuf bi jami'il kamalat. Qala ta'ala huwallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Al-Hasyr 22. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma inna nastaghfiruka ma qara'na wa ma darasna wa tahfadh lana wa anta rudda 'alaina 'inda hajatina ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.